manière extrêmement facile avec l'intervention de Victor. Мое выступление будет тесно связано с выступлением Виктора Викторовича. En effet, je traite du problème de la faible croissance russe et du modèle de développement. Я буду говорить о низком экономическом росте в России и о модели развития. Alors, description rapide de cette faible croissance en Russie. Быстрое описание этого низкого роста в России. Avec quatre problèmes qui sont posés. С четырьмя проблемами, которые стоят перед нами. La croissance, alors, quand j'ai fait ce texte, on était plutôt sur 2% de croissance. On apprend qu'on est à 2,3. Когда я писал этот доклад, тогда экономический рост составлял 2%. Сейчас мы говорим о 2,3%. Elle est néanmoins insuffisante si on regarde par rapport aux autres pays émergents. Во всяком случае, и эта последняя цифра недостаточна, если мы сравним ситуацию с другими развивающимися экономиками. Et en particulier, si on regarde les pays asiatiques, on a le sentiment que l'écart de croissance se renforce depuis ces dernières années. Во всяком случае, если мы сравним с азиатскими с экономикой азиатских стран, мы увидим, что разрыв увеличивается в последние годы. Ensuite, on a un autre problème, c'est que cette croissance est insatisfaisante pour le développement même de la Russie. Затем мы видим, что этот экономический рост, он недостаточен для развития самой России. Qu'on le considère du point de vue des impératifs de développement économique, Если мы посмотрим экономику с точки зрения императивов экономического развития, ou que l'on le considère depuis la question de l'hétérogénéité des territoires en Russie. а также если мы посмотрим на экономику с точки зрения разнородности, разнообразия территории в России. Je ne développerai pas trop cette dimension puisqu'on a un grand spécialiste avec Claude Rocher. Я не буду очень долго останавливаться на этой проблеме, поскольку у нас есть специалист, это Клод Роше. Mais il faut comprendre que l'hétérogénéité des territoires tend à s'accroître quand on est en période de faible croissance. Но необходимо учесть, что разнообразие, разнородность территорий проявляет тенденцию увеличиваться при небольшом экономическом росте. Ce qui pose évidemment un problème de stabilité politique. А это, в свою очередь, отражается на проблеме политической стабильности. Non pas dans l'immédiat, mais si on se projette dans les 3 ou 5 ans à venir. Но не в ближайшем будущем, а если мы посмотрим перспективу на 3-4 года вперед. Et donc, on aboutit à une question fondamentale. La Russie est-elle en train de devenir, comme les économies européennes, ce que l'on appelle une économie froide? И в связи с этим возникает вопрос, становится ли Россия, так же как и европейские, становится ли экономика России, так же как и европейские экономики, холодной экономикой? Ce que l'on appelle une économie froide, c'est une économie qui est caractérisée par un faible taux de croissance et par un faible taux d'inflation. Под термином холодная экономика понимается экономика, в которой низкий уровень экономического роста и низкая инфляция. À l'inverse, on a des exemples d'économies dites chaudes dans le développement des pays européens dans les années 1950 et 1960. И наоборот, эта проблема противопоставлена таким видам экономик,
которые называются горячими экономиками, которые были в Европе в 50-е, 60-е годы. Que ce soit en France ou en Italie, on avait à l'époque des taux de croissance de l'ordre de 4 à 5% à prix constant. Во Франции и в Италии в тот период уровень экономического роста составлял 4-5% при постоянных ценах, при неизменных ценах. Mais des taux d'inflation qui étaient d'année en année, disons, de 3,5 à 5%. А уровень инфляции из года в год увеличивался от 3,5% до 5%. Alors, regardons maintenant un petit peu les choses. On voit la croissance russe a été très forte jusqu'à la crise financière de 2008-2009. Посмотрим на графике. Экономический рост России был очень большим вплоть до финансового кризиса 2008-2009 годов. 2010 et 2011, elle est repartie à peu de choses près sur le même rythme. Затем в 2010-2011 году рост опять возобновился с такой же скоростью. Mais elle a commencé à ralentir avant 2014. Но до 2014 года экономический рост начал замедляться. Donc, le ralentissement ne peut pas être attribué à la crise géopolitique de 2014 et de 2015. И это замедление невозможно объяснить геополитическим кризисом 2014-2015 годов. Et elle est repartie aujourd'hui sur un rythme de croissance qui est à peu de choses près celui qu'elle avait en 2013. И сейчас экономический рост опять начал увеличиваться с такой же скоростью, которая была в 2013 году. Alors, cela se traduit évidemment quand on regarde les évolutions en données mensuelles et en glissement pour la production industrielle et la construction. Это мы видим, когда посмотрим график с месячными данными в сфере строительства, Et la construction et la production industrielle. И промышленном производстве. On voit d'ailleurs que la production industrielle se tient mieux que la construction. И мы, кстати, видим, что промышленное производство чувствует себя лучше, чем строительство. Mais qu'elle tend à ralentir depuis la fin du mois de novembre 2018. Но все-таки оно замедляется с ноября месяца 2018 года. Alors, ce qui est plus intéressant encore, c'est de regarder les autres évolutions, comme le commerce de détail, les salaires réels ou les crédits à la consommation. Интересно посмотреть другие сферы, как, например, розничная торговля, реальные заработные платы и потребительский кредит. Les salaires réels augmentent depuis ces 3 dernières années de manière assez importante. Реальные заработные платы увеличиваются довольно сильно в течение последних 3 лет. Mais ils n'ont visiblement pas rattrapé la baisse qu'ils avaient connue en 2014 et en 2015. Но они еще не восполнили то снижение, которое было в 2014-2015 году. Ils sont par ailleurs en train de freiner. On voit que la croissance des salaires réels freine de manière très impressionnante maintenant depuis l'été 2018. И мы видим, что с лета 2018 года происходит торможение роста заработных плат. Alors, à cela, il faut ajouter le fait que les crédits à la consommation connaissent un taux d'accroissement qui est extrêmement faible. Мы видим, что потребительский
потребительский кредит имеет очень низкий уровень роста. Avec un phénomène qui est assez curieux, c'est que quand il y a le pic d'accroissement du salaire réel, le mouvement des crédits à la consommation ne suit pas. И здесь такая особенность, когда происходит высокий рост реальной заработной платы, потребительский кредит не увеличивается. Ce qui laisse à penser que les ménages ont consacré une partie de leurs gains supplémentaires à se désendetter plutôt qu'à prendre des crédits supplémentaires. И это заставляет думать, что домохозяйство вот этот дополнительный доход, в смысле увеличения заработной платы, использует на погашение задолженности, а не на кредиты. Et donc, ça a des conséquences évidentes sur le commerce de détail qui a été en décroissance jusqu'en novembre 2017. А это оказывает влияние на розничную торговлю. И там произошло снижение роста в 2017 году. Et qui n'a recommencé à augmenter donc qu'à partir de la fin de l'année 2017. И увеличение роста розничной торговли произошло только в конце 2017 года. Et cette augmentation est très faible. И это увеличение очень небольшое. À l'évidence, elle n'est pas suffisante pour effacer la baisse précédente. Оно совершенно недостаточное для того, чтобы компенсировать предыдущий спад. Et donc, on a bien là les caractéristiques d'une économie qui est limitée par la demande. И таким образом мы видим экономику, которая ограниченного спроса. Alors, cela se traduit aussi par le ralentissement spectaculaire de l'inflation. Это отражается также и на замедлении инфляции, замедление совершенно экстраординарное. Alors, vous voyez que l'inflation de toutes les manières était en voie de réduction très forte depuis les années 2000 jusqu'à 2013. Мы в любом случае видим, что с 2000 года вплоть до 2013 года инфляция очень сильно снижалась. Bien entendu, elle connaît un mouvement de hausse en 2014 et 2015. В 2014-2015 годах произошло повышение инфляции. Mais elle retombe après de manière extrêmement importante jusqu'à connaître une année 2017 qui est assez surprenante. Но потом опять она очень довольно сильно снижается вплоть до 2017 года, и это вызывает удивление. Le fait que l'on soit tombé de manière aussi basse en 2017 ne correspond pas aux données monétaires que l'on peut avoir. И то, что инфляция так сильно снизилась к 2017 году, этот факт не подтверждается фактами денежной системы. C'est probablement aussi lié à la tendance à la substitution qu'il y a eu sur les produits alimentaires, entre les produits alimentaires importés et les produits alimentaires fabriqués dans l'industrie nationale. Это, по-видимому, соответствует тенденциям, которые связаны с заменой продовольственной продукции национального производства импортируемыми продовольственными товарами. Mais globalement, nous avons là les caractéristiques d'une économie qui est en train de se refroidir, comme je l'ai dit plus avant. Во всяком случае, мы видим экономику, которая все более и более охлаждается в плане холодной экономики, как я только что сказала. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Il y a d'abord les évolutions de la productivité. Что же происходит?
эволюция производительности. Les gains de productivité ont augmenté de manière extrêmement importante avant la crise de 2008-2009. Еще до кризиса 2008-2009 года результаты производительности очень сильно выросли. Vous voyez qu'après cette crise, ils ont recommencé à augmenter. Как мы видим, после этого кризиса они опять начали возрастать. Mais là encore, ils ont connu un ralentissement qui se manifeste dès le début de l'année 2013. Но уже с начала 2013 года мы видим замедление их роста. Ils baissent en fait en 2015 et en 2016. В 2015-2016 годах они снижаются вообще. Mais ça, c'est très exactement ce qu'a dit Victor tout à l'heure. Но это точно отражает то, что Виктор Викторович сказал только что. On a une baisse de la production. Происходит уменьшение производства. Et les entreprises ne licencient pas. Ou disons, elles licencient moins qu'elles ne le devraient. А предприятия не увольняют работников или, скажем, увольняют не в таком количестве, как они должны были бы это делать. Alors, il y a des différences importantes. Dans le domaine du commerce, c'est beaucoup moins vrai que dans le domaine de l'industrie. Конечно, здесь в разных секторах мы разные вещи видим. В торговых сетях намного меньше, чем в производстве. Проявляется этот феномен. Cela peut être dû aux causes qu'a expliqué Victor. Это может быть связано с причинами, которые объяснял Виктор Викторович. Mais ça peut être aussi un effet des anticipations faites par les directions des entreprises. Но это может быть также связано с ожиданиями, которые имеют руководители предприятий. Qui, considérant que la baisse d'activité était temporaire, ont décidé de ne pas licencier leur personnel, anticipant qu'elles pourraient avoir des problèmes pour réembaucher ce même personnel par la suite. Они посчитали, что феномены, которые они наблюдали, были временные, поэтому решили не увольнять работников в ожидании того, что это скоро кончится, и чтобы не быть вынужденными опять нанимать на работу новых лиц. Ce phénomène existe aussi dans les économies européennes et occidentales. В Западной Европе и в странах Западной Европы такой феномен существует. Il a été décrit au début des années 1970 par deux économistes très connus. Le premier était Harrod, du fameux modèle Harrod-Domar. Эта проблема была описана в 70-е годы двумя экономистами. Один экономист Harrod Du modèle Harrod-Domar qu'il avait fait avec un autre, avec Yves Sedon. И он создал модель, которая называется модель Harrod-Domar. Et le deuxième était un économiste japonais qui était en fait l'oncle de l'actuel dirigeant de la Banque centrale du Japon, Kuroda. И второй экономист Kuroda, это японский экономист. Et ça porte d'ailleurs dans la théorie économique le nom de la torsion de Harrod et Kuroda. La torsion, quand on tord quelque chose. Quand on tord une courbe. И это называется перекручивание Harrod-Taruda. Alors, deuxième chose, c'est qu'on voit que ce mouvement de la productivité, il est extrêmement divers suivant les branches. И мы видим, что это движение производительности, оно было совершенно разным в разных отраслях экономики. Vous voyez que, par exemple, il y a des branches dont les gains de productivité sont supérieurs aux gains moyens. Есть отрасли, где результаты производительности выше среднего. En particulier, et c'est intéressant, l'agriculture. В частности,
в сельском хозяйстве, и это очень интересный феномен. Mais il y a des branches, et aussi le secteur des machines et équipements. А также в секторе станков и оборудования. Mais on voit aussi que les exploitations minières ont largement des taux de productivité qui sont, enfin, disons, des gains de productivité qui sont beaucoup plus faibles que la moyenne. А вот в добывающей промышленности результаты производительности ниже среднего. Alors, deuxième problème, l'évolution de l'insuffisance. Est-ce que le taux d'investissement n'est pas aujourd'hui insuffisant en Russie? Теперь следующая проблема, касающая инвестиций. Уровень инвестиций достаточен или нет в России? On voit d'ailleurs que l'investissement en capital fixe, qui augmentait de manière extrêmement importante jusqu'en 2008, évidemment avec la crise, il connaît une chute, il repart à la hausse. Так, значит, инвестиции в основной капитал развивались до кризиса 2008 года, а затем произошло падение, после падения рост. Mais il commence à baisser dès l'année 2013, donc avant je dirais, le durcissement des conditions géostratégiques. Но с 2013 года начинает расти. То есть, я бы сказал, до ужесточения геополитических условий. Or, cet investissement en capital fixe a une influence très importante sur les gains de productivité. А ведь эти инвестиции в основной капитал оказывают большое влияние на результаты производительности. Et vous voyez là que sur les grosso modo 15 dernières années, il y a bien une relation entre les gains en productivité du travail et l'investissement en capital fixe. И за последние 15 лет мы видим именно это соотношение между результатами производства и производительностью труда. Dans cette question du taux d'investissement, on voit que le total du financement externe des entreprises est en train de baisser depuis 2009. На этом графике мы видим, что с 2009 года начинается уменьшение общей суммы внешнего финансирования. Alors, en 2009, il avait atteint des niveaux très élevés. Il est aujourd'hui repassé sous les 50% du total du financement de l'investissement. До 2009 года был рост, а затем произошло снижение до 50%. Alors, il est intéressant de regarder maintenant quelques sources dans ce financement externe. Теперь интересно посмотреть некоторые источники внешнего финансирования. On voit que le crédit bancaire, qui avait augmenté de 2001 à 2008, мы видим, что банковский кредит, который увеличился с 2001 по 2008 год, depuis 2015, baisse. с 2015 года начинает снижаться. Ce qui veut dire qu'un nombre croissant d'entreprises sortent de la sphère du crédit bancaire interne. Il s'agit bien du financement par les banques russes. Это означает, что многие предприятия уходят от внутреннего банковского финансирования именно на уровне страны. Le crédit interentreprise hors groupe industriel, et j'y reviendrai. Donc le crédit interentreprise tend lui aussi à d'abord monter, il arrive jusqu'à 7,4 en 2009. Кредиты между предприятиями за пределами
концернов. Я буду говорить о предприятиях за пределами концернов. Мы будем говорить потом. А сейчас мы видим, что в 2009 году кредит между предприятиями составил 7,4%. Puis il va rebaisser, Далее это кредитование снижается, étant remplacé progressivement par le crédit à l'intérieur des groupes industriels. и заменяется уже кредитованием внутри концернов. Sauf que, Концернов, групп и так далее. sauf que ce crédit à l'intérieur des groupes industriels ne devrait pas logiquement être appelé du financement externe. За исключением лишь того, что это такое кредитование не должно называться внешним финансированием. Et si l'on ajoute ce crédit à l'intérieur des groupes industriels, en réalité, le financement externe des entreprises passe de 48,5% à environ 40%. А если мы все-таки добавим это к внешнему финансированию предприятий, то кредитование предприятия от 48,2% дойдет до 40%. De ce point de vue-là, il y a aussi une forme de substitution du crédit à l'intérieur des groupes industriels par rapport au financement par les structures d'État. И с этой точки зрения необходимо еще отметить, что внутри, в этом внутреннем кредитовании надо отметить кредитование со стороны государственных структур. Comme si l'État diminuait ses interventions directes, mais suscitait des interventions indirectes de groupes industriels sur lesquels il peut avoir des moyens de pression importants. Как будто государство уменьшает свое прямое кредитование предприятий и оказывает давление на промышленные группы, концерны для того, чтобы способствовать этому кредитованию. Alors, dernier point, le financement étranger, à la fois les investissements directs étrangers et le crédit par les banques étrangères. И далее последний момент – это финансирование со стороны иностранных акторов. Alors, ce financement étranger est resté pendant très longtemps assez faible. Mais on voit sur l'année 2017 une augmentation spectaculaire par rapport à la moyenne des années précédentes. Но в 2017 году мы видим очень большой рост кредитования, 6,7% по сравнению с предыдущими годами. Alors, 8,3. Ce qui est... Excusez-moi. Une grosse tête. Ce qui est d'autant plus étonnant que normalement, nous avons des sanctions financières contre la Russie. И это тем более удивительно, что в этот момент как раз и организуются санкции в России. Simplement, ce qu'il faudrait regarder, et ce que je n'ai pas pu faire parce que les données sont trop agrégées, c'est d'où viennent ces crédits étrangers. И что интересно было бы посмотреть, откуда идет это кредитование. Но это невозможно увидеть, потому что данные все очень вместе агрегированы. Et on peut penser que ces crédits étrangers viennent de pays qui ne suivent pas justement la logique des sanctions. И можно думать, что вот это кредитование идет от стран, которые не согласны с политикой санкций. Alors, globalement, on est dans une situation où la dépendance devient de plus en plus importante, à la fois par rapport au secteur public et au secteur parapublic,
Глобально можно сказать, что мы видим очень большую зависимость по отношению к государственному сектору и негосударственному. Mais on voit aussi se développer pour certaines entreprises, pour certaines industries, une part nettement plus importante d'investissement étranger. Но в некоторых отраслях промышленности мы видим большую долю кредитования со стороны иностранных государств. Dernier point, l'évolution du salaire. И последний пункт – это изменение заработных плат. Alors, comme je l'ai dit, il y a une hausse importante du salaire réel depuis ces 3 dernières années. Как я уже говорил, в последние 3 года происходит большой рост заработной платы. Mais avec des différences extrêmement importantes aussi en fonction des activités et en fonction des régions. Но различия зависят от регионов и видов деятельности. Различия в росте заработной платы. Pour faire bref, on a le sentiment que se développent aujourd'hui 2 catégories de salaires. И кратко говоря, можно сказать, что мы видим 2 категории заработных плат. Les salaires des secteurs qui sont en relative expansion, qui sont en expansion même forte, dans l'industrie comme par exemple la chimie, les industries extractives, bon, où les salaires, ou la métallurgie, où les salaires augmentent effectivement de manière rapide. Мы видим быстрый рост заработной платы в таких отраслях, как химическая промышленность, добывающая промышленность. Et puis, les salaires des services privés, du secteur des services privés, en particulier du commerce, mais aussi les salaires des fonctionnaires, en tous les cas des fonctionnaires de niveau moyen, voire bas, qui eux restent très faibles, et ce qui crée une situation de polarisation aux 2 extrêmes en ce qui concerne les salaires. И второе – это заработные платы, которые растут очень медленно. Это в сфере торговли, среди чиновников среднего звена, где заработные и более низкого звена. Таким образом, мы видим поляризацию заработных плат. Alors, pour conclure, je vais essayer de conclure vite là-dessus, ça pose des questions sur le modèle de croissance et de développement actuel en Russie. И все это создает вопросы относительно развития в России экономики и модели развития. On assiste à une décroissance de la part des crédits bancaires internes, évidemment, tant à l'investissement qu'à la consommation. И мы видим исчезновение роста банковского кредита, как в отношении инвестиций, так и в сфере потребления. Alors, c'est évidemment la conséquence de la politique des taux d'intérêt de la Banque centrale. Это, конечно, связано с политикой процентных ставок Центрального банка. Mais on peut aussi y voir l'apparition d'un mouvement de désendettement de la part des ménages. Но мы видим также здесь тенденцию со стороны домохозяйств, которые ликвидируют свои задолженности. Et donc, on est en train de revenir à une situation où le secteur bancaire a de moins en moins d'influence sur l'activité réelle de l'économie. И таким образом происходит возврат к той ситуации, когда банковский сектор оказывает все меньше и меньшее влияние на реальную ситуацию в экономике. Dans le même temps, on constate que les banques russes sont très tournées, peut-être même trop, vers l'extérieur. И в то же время мы констатируем, что российские банки сильно обращены к внешнему миру. Et je vois là 4 problèmes. И здесь я вижу 4 проблемы. Tout d'abord, ce que je disais tout à l'heure, la première banque dans le monde sera-t-elle une banque russe dans les années qui viennent? Первая проблема, и я уже об этом говорил,
первым банком в мире будет ли через там сколько-то, 3-4 года, российский банк? Mais on voit très bien que si cela se fait, cela se fera essentiellement sur des activités hors de Russie. Но если такое произойдет, то это будет по видам деятельности, которые находятся за пределами России. Ce qui pose à ce moment-là la question du rythme de financiarisation de l'économie russe. Est-ce que la financiarisation de l'économie russe n'est pas passée avant son développement? И это нас приводит к вопросу финансиаризации российской экономики, не произошла ли она до ее развития. Alors, on a évidemment un problème de confiance dans les institutions. Здесь мы видим прежде всего проблемы доверия институтам. Et on voit très bien que ce problème reste important. C'est-à-dire c'est un problème qui est assez général dans le monde, dans les pays où il y a une forme d'instabilité institutionnelle. И этот феномен свойственен таким странам, где имеется нестабильность институтов. On a un problème à peu près du même ordre aujourd'hui en France. И во Франции приблизительно такого же порядка существует проблема. Mais aussi, on peut faire un parallèle avec la situation de l'économie russe en 1913. И в то же время можно провести параллель с ситуацией в российской экономике 1913 года. Alors voilà la liste des grandes banques russes en 1913. Это список крупнейших российских банков 1913 года. Et en fait, cette question, elle renvoie, alors ce sont des choses que Tania Speranskaya avait, il y a de cela maintenant 8 ans, largement traité dans sa thèse. En fait, c'est la dépendance du secteur bancaire par rapport à l'État. Этот феномен изучала 7 лет назад Татьяна Спиранская и описывала в своей диссертации, а именно феномен зависимости банковского сектора от gouvernement. Le développement de liens étroits entre la haute banque et l'élite politique russe qui se retrouve tant en 1913 en fait qu'aujourd'hui. Феномен тесных связей между самым важным банком и политической элитой России. Это как в 2013 году был этот феномен, так и сейчас. La place du financement étranger. Место финансирования за границей. Le poids commun de la rente, parce que en 1913, la rente d'exportation était aussi une caractéristique de l'économie russe. В 1913 году экспортная рента также характеризовала российскую экономику, поэтому здесь общий вес этой ренты. C'était une rente essentiellement agricole. La Russie exportait du blé, du lait, du beurre. Тогда Россия экспортировала зерно, масло, du lait et du beurre. И молоко. Mais c'était quand même autour de l'exportation de ces produits qu'un certain nombre d'entreprises réalisaient des profits massifs. И именно благодаря такому экспорту предприятия российские как раз и получали огромную прибыль. Et aujourd'hui, ce qui me semble faire la différence entre la situation de 1913 et la situation actuelle, c'est peut-être la modification, disons, l'inversion possible de la relation entre la banque et l'État. Ну и по сравнению с 1913 годом, как мне кажется, ситуация может быть обратной.
касающиеся отношений между банком и государством. Ou plus précisément entre la banque et l'économie. Или более точно, более конкретно между банком и экономикой. Parce que ce qui n'existait pas au début du XXe siècle, c'était le développement de la financiarisation internationale, comme ce phénomène existe aujourd'hui. Потому что по сравнению с 1913 годом, чего не было тогда, по сравнению с тем, что теперь есть, это именно международная финансиаризация. Mais tout cela incite à réfléchir sur la possibilité de réapparition d'un modèle dual de l'économie lié justement à ce poids du secteur financier dans l'économie. И это заставляет нас думать о появлении этой дуалистической модели экономики. Alors, j'en viens tout de suite à ma conclusion. Est-ce que l'on est en présence de ce que j'appellerais un étatisme non assumé par les élites gouvernementales? И я подхожу к заключению. Можно ли сейчас говорить об этатизме, этап французских государства, которую элита не берет на себя? Le poids de l'État dans l'économie, que ce soit le poids direct ou indirect, est aujourd'hui extrêmement important, même s'il est bien plus réduit que ce qu'il était dans la période soviétique, cela va sans dire. Вес государства, прямое влияние государства или непрямое, остается очень сильным в России. Хотя по сравнению с советским периодом это влияние меньше. Alors ce poids ne peut pas être assumé politiquement, car il est contradictoire en réalité aux conventions qui régentent et qui régissent l'élite politique. Но взять на себя это влияние элита политическая не может, потому что в этом влиянии заложено внутреннее противоречие. Оно противоречит тем конвенциям, тем устоям, которые регулируют действия политической элиты. Mais en même temps, ce poids ne peut pas être réduit parce qu'il correspond à une tendance réelle de l'économie. И в то же время это влияние не может быть сведено на нет, поскольку соответствует реальной тенденции экономики. Et on voit couramment des responsables gouvernementaux qui tiennent d'une part des discours que l'on peut qualifier de libéraux, mais qui d'un autre côté, dans la pratique, sont obligés de remettre en place des structures institutionnelles qui vont renforcer le poids de l'État. И мы видим такие дискурсы. С одной стороны, члены правительства ведут либеральные разговоры, а с другой стороны, они поддерживают структуры, которые увеличивают влияние со стороны государства. Et ce qui amène à penser qu'aujourd'hui, on a un dilemme dans la politique économique russe. И это заставляет нас думать, что в российской экономике мы видим дилемму в экономической политике России. Refuser l'étatisme, mais se satisfaire à ce moment-là d'une économie froide. Отказываться от сильного влияния государства, то есть от этатизма, это значит поддерживать холодную экономику. Et donc refuser la croissance. И, соответственно, отказываться от экономического роста. Ou assumer l'étatisme, au moins en partie. Или поддерживать этатизм, по крайней мере, частично. Et faire le choix pour une période de 5 à 10 ans d'une économie chaude. И принимать решения в отношении движения к горячей экономике в перспективе 5 лет или 10 лет вперед. Alors, je ne suis pas comme vous les débats autour de la politique économique au jour le jour. Я не отслеживаю экономическую политику, как она происходит каждодневно.
même si je lis régulièrement, plusieurs fois par semaine, des papiers, soit de la presse russe, soit sur les sites internet russes. Хотя я читаю несколько раз в неделю то, что есть на сайтах России или в статьях. Mais j'ai effectivement constaté que les débats autour de la politique économique avaient tendance à devenir de plus en plus aigus. Но я уже констатировал неоднократно, что обсуждение экономической политики России становятся все более и более острыми. Si ces débats sont effectivement liés à ce dilemme de politique économique russe, cela ne m'étonne nullement. И то, что эти обсуждения именно ведутся вокруг экономической политики России и становятся все более острыми, меня это не удивляет. Спасибо большое. Следующий акт. Он посмотрит на счету «Газпрома», тут эти деньги зарезервированы подо что-то, а вот мы из офшора, который где-то там на каком-то острове, оплатим за это. Вот пришли иностранные. Il va voir s'il y a sur le compte de Gazprom quelques ressources et dans les offshore, il verra une certaine somme avec laquelle il va payer cet acte. Donc, да, а дальше он подумает, а эти и так, они немножко подождут, мы им через 3 месяца. Après, il verra encore un sous-traitant et il dira Заплатим. ces Ну как нам sous-traitants, Роснефть платит в течение 3 месяцев. on va les payer 3 mois plus tard. Акта сдачи приема. Вот. В итоге один человек задействовал 4 источника финансирования. Une seule personne a utilisé 4 sources. Поэтому вот эти вещи, учитывая еще то, что у нас Роснефть и Газпром составляют определенную долю в инвестициях, вот именно такая динамика этих источников, она однозначна. Nous devons tenir compte que Rosneft et Gazprom ont une certaine part d'investissement. C'est pourquoi cette dynamique de plusieurs sources de ressources doit être prise en compte. Спасибо. Спасибо. Alors, j'étais parfaitement conscient de ce qu'a dit Oleg. Я вполне осознавал то, что сказал Олег. Je pense effectivement que les données sur l'origine des investissements est très sensible aux très grands groupes industriels qui existent aujourd'hui en Russie. И я совершенно осознаю, что данные по источникам очень сильно чувствительны для промышленных групп России. Mais c'était très exactement ma conclusion. Ну и именно в этом заключалось мое заключение. C'est-à-dire que ces groupes qui sont formellement des groupes privés, mais qu'on peut considérer comme des groupes d'ordre parapublic, doivent être en un sens agglomérés avec les fonds d'État. То есть все эти группы, которые являются чисто частными группами, мы можем их назвать около государственными. И, в общем, мы должны их присоединить вместе с государственным финансированием. Parce qu'on voit très bien que si Gazprom ou Rosneft décident de faire un prêt, par exemple, à une autre entreprise, ou de verser de l'argent à une entreprise en avance par rapport à des investissements, ça ne pourra être fait qu'avec l'accord des autorités d'État. Потому что если Роснефть или Газпром решат предоставить суду кому-то или сделать аванс, они смогут это сделать только после согласования с государством. Alors, le point sur lequel je pense que effectivement ce qu'a dit Oleg est important, c'est dans les mouvements qui viennent de l'extérieur. То, что Олег сказал, это очень
важно, когда речь идет о движении извне. J'ai peut-être sous-estimé un phénomène de rapatriement de capitaux. Я, может быть, недооценил именно возвращение средств, репатриацию, возвращение средств. Mais ça, on le verra l'année prochaine ou dans 2 ans, quand on aura un peu plus de données, quand on aura les données pas seulement 2017, mais 2018 ou 2019, si les 6,2% redescendent à ce qu'ils étaient auparavant, eh bien effectivement, ça aura été des fonds qui sont venus par une source offshore, mais une source qui était contrôlée en fait par un investisseur russe. Но это мы увидим через пару лет, потому когда мы увидим, как изменилась эта сумма 6,2 в 2017, 2018, 2019 годах, и как это пришло из офшоров и стало инвестициями. Все, спасибо большое. Значит, Александр Иванович. Можно чуть-чуть? Нет, по какому поводу? Несколько слов. По поводу Жака? По поводу Или по поводу Олега? и Олег и Jacques. Олег. Donc, pour résumer un peu l'idée de Jacques, Излагая кратко идею Жака, il me semble que la finance russe, on peut la caractériser de climato-sceptique. мне кажется, что российские финансы можно охарактеризовать как климатоскептические. Да, parce qu'elle a peur d'une économie chaude. Elle préfère l'économie froide. Потому что финансы российские любят холодную экономику и боятся горячей экономики. Et à ce propos, ce qui me semble important de rappeler, И мне кажется, здесь надо напомнить, qui montre une certaine irresponsabilité des acteurs financiers dans l'économie réelle en Russie, напомнить то, что показывает некоторую безответственность финансовых акторов в российской экономике. si Oleg et Jacques ne me démentent pas, il me semble que les acteurs financiers ont été sauvés en 2009 et 2010 par l'État et par le contribuable. Если не возразят Олег и Жак, мне кажется, что в 2009-2010 году они были спасены налогоплательщиками. Par rapport à cette situation, la théorie économique a une expression appropriée à cette situation. По отношению к этой ситуации, Par rapport à cette situation d'une finance qui agit comme pas responsable alors que l'État l'a sauvée, по отношению к этой ситуации, когда безответственно российские финансы действуют, в то время как государство их спасло фактически, c'est le hasard moral. возникает нравственный азарт. On en reparlera. Но мы про это будем говорить. Риск. Риск, моральный риск. Риск? Моральный риск. Конкурс – это моральный риск. Ну хорошо, моральный риск. Спасибо. Это задача. Виктор, Можно пару слов? Можно. пока Александр включается. Да, пока Саша подключается. Меня очень удивило, когда Жак увидел связи между санкциями и изменением в структуре кредитования. Не увидел или увидел? Не увидел. J'ai été très étonnée de constater que Jacques n'ait pas vu le lien entre les crédits et les sanctions et les crédits. У нас были санкции в отношении двух крупнейших инвесторов из России на Запад. Виксельберг и Репасов. Nous avons eu des sanctions par rapport à deux grands investisseurs de Russie vers l'Occident. C'est Luxembourg et Ripple. Им ограничили возможность размещения их средств на западном рынке. Куда они могли направить эти рынки, On leur a эти деньги? les possibilités d'investir sur le marché occidental. Они пришли в Россию. Ils sont venus en Russie.
Эти деньги не были нужны предприятиям. Но деньги просто так лежать не могут. La monnaie ne peut pas rester intacte, sont les entreprises qui en ont besoin. Дальше эти деньги были впихнуты населением. Après, on a imposé cette monnaie à la population. В результате пострадало и население, и действующая финансовая система. Suite à cela, c'est la population elle-même qui en a souffert et le système actuel. Это не мелочь. Почему? Et ce n'est pas une petite chose. На этой неделе Германия принимает решение об ограничении доступа к немецким активам. Cette semaine-là, l'Allemagne prend la décision sur l'accès Иностранных компаний. sur l'accès réduit des sociétés étrangères aux actifs allemands. Россия очень много инвестировала в Германию. La Russie a beaucoup investi en Allemagne. Куда эти деньги придут? Et ces ressources-là, où est-ce qu'ils vont aller? И вот эти 6% могут превратиться в очень существенную долю в общей структуре инвестирования в российскую экономику. Et ces 6% peuvent s'exprimer en une part très substantielle, très importante dans l'économie russe. То есть это достаточно серьезный процесс, который заслуживает специального анализа с точки зрения среднесрочной перспективы. C'est pour dire que c'est un processus assez grave et il est digne d'une analyse très sérieuse. Toute initiative est punissable. Я очень надеюсь, что на наших следующих заседаниях Полина Игорь Анатольевич нам расскажет, что происходит. J'espère beaucoup que Сколько Anatole обиды Ильич Вексельберга и va parler de cela реально повлияли. à Paris et à quel point Luxembourg et Basque ont influencé. Процесс не исследовал, но впечатление, что все-таки этой проблемой был озабочен Конгресс Соединенных Штатов больше, чем Государственный Дом. Он перестал разрешать, бежит Дерибаска, будет безработица или нет. Je n'ai pas Здесь étudié все не так просто. ce Не processus, так просто. mais j'ai eu l'impression que les États-Unis sont préoccupés par cela beaucoup plus que la Russie, pour décider si Deripaska va revenir, pas revenir, s'enfuir, etc. Значит, я вообще согласен, что предмет занимательный и, конечно, правильно было бы. Внимательно. En quoi je suis d'accord, c'est que cet objet est intéressant et mérite d'être étudié